24 مايو 2023. هيدلاينز. جريدة الشروق على أون أمل قدر الفساد المالي وهيمة الإخوان النهضة تسطو على اتحاد الفلاحين. هكا تعنون الشروق. النشط السياسي علي تنجيل الشروق لوبي الساحل السائل الجهوي لتونس. نبيل هواشي من قفصل نقبل باتفاق الوزارة مع نقابة الثانوي. نقرأ أيضا وزير الفلاحة من المهديات تعديل المرتقب في سعر الحليب عند الإنتاج. سيتنازل عن مستحقاتها لفائدة CSS عرض سعودي لدحمان ب5 مليارات. النادي الافريقي راح باسبوعين لنادي الغندري. منتخب الأواسط المجازفه الهجوميه مطلوبه. فاز على اتحاد تطاوين 3-0. بدايه قويه للشعباني مع الترجي. ومذكرات سياسي لما تعرض لضغوط بخصوص المراسيم. هذا بالنسبه لفؤاد المبصر. جريدة الصحافة اليوم تكتب رئيس الجمهورية لدى استقبال رئيسة الحكومة ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لأن تونس دولة واحدة وموحدة. إثر التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية جماعة التعليم الثانوي تعلن عن رفع حجب الأعداد وحالة الغضب تتحول من الأولياء إلى الأساتذة تجاه نقابتهم. الخيار السياسي والبيروقراطية الإدارية أو حلقة الوصل المفقودة. رئيس الجامعة التونسية السياحة يؤكد الصحافة اليوم مؤشرات طيبة للموسم السياحي وتوقعات بتجاوز أرقام سنة 2019. أزمة واحدة والأسباب مختلفة في انتظار الحسم النهائي الخبز لمن استطاع إليه سبيلا. Le temps de Kaola une enseignement secondaire, grand soulagement, levée de la rétention des notes, mais violence familiale et institutionnelle faites aux enfants, tout revoir à commencer par les textes et les mécanismes de protection. L'assassinat il y a 2 ans de Khashoggi par son époux, l'ouverture du procès, la société civile se mobilise. Dichotomie, bloc, indépendance, sans agenda, le Parlement navigue-t-il a vu. بعد نواصلوا في السيم تاعنا نكتشفوا كتلة أخرى زاد اليوم في برنامجكم إكسبريسو. Covid-19, 100 cas de contamination et 3 décès. Malgré les récentes précipitations, la situation des barrages reste inchangée selon le ministère de l'Agriculture. Le ministre de la Santé appelle à sécuriser le stock national de médicaments. L'air du temps en Ouéna, ni figue ni raisin. تكتب سامية حرار. نقراو اليوم statistique sanitaire mondiale, la Tunisie mieux lotie que beaucoup d'autres pays. 58e assemblée annuelle de la BAD, l'économie verte et la souveraineté alimentaire au rendez-vous. Démarrage de la saison des moissons à Kérouan, 100 000 quintaux de moins. في الثقافة 3e édition des journées d'art contemporain de Carthage, savourer les délices à satiété. Amin Bouhafa, perse à l'étranger, qui est ce Tunisien qui s'est distingué au festival de Cannes. Ferriada, UST 3-0, Moïn Charbeni change tout. CA, plus de peur que de mal pour Andri, point d'interrogation. ESS, Fawzi Benzati Furax. USM, le marathon reprend avec un déplacement au Bahreïn via Tataouine. Calcio, 10 points de pénalité pour la Juventus. Cristiano Ronaldo mêlé à une affaire d'escroquerie. Fait l'international France, le fichage des élèves musulmans absents durant l'Aïd al-Fitr provoque le tollé. Libye, la démolition de bâtiments de l'époque italienne scandalise les défenseurs du patrimoine. جريدة الصباح تكتب رغم اتفاق الوزارة والنقابة أساتذة رافضون وجامعة الأساسي متمسكة بحجب الأعداد. في مجلس نواب الشعب تواصل التضييق على عمل الصحفيين. حسب السلطات الإيطالية تقلص الهجرة غير النظامية في تونس. يوم 29 و30 مايو الجاري 120 سيدة أعمال أوروبية وعربية في تونس لربط شراكات ودعم الاستثمار. وتراجع نسبة جاهزية الأسطول إلى 60% بشركة النقل بالساحل. تقريبا كان هذا أهم طرقة جريدة الصباح. La presse, نبداو مع la presse économie. Donc, اليوم الصباح elle a une inclusion financière, un nouveau défi pour les banques. نقراو ريم جمالي, directrice de la trésorerie à la Poste tunisienne. Sans le produit crédit, on ne peut pas assurer la pérennité de la Poste tunisienne. Bilal Darnewi, directeur général de Monétique Tunisie. La monnaie électronique, vecteur incontournable de l'inclusion financière. Le billet, de nouvelles opportunités pour les entreprises. Tunisie, les CAF, تكتب نجوى حزاوي في la presse économie. نقراو أيضا رضا قويا, professeur de sciences économiques et directeur d'APBS à la presse. La dépréciation du dinar tunisien entraîne un effet volume.
نرجع معك مع المغرب ثم نمشي مع البريس. جريدة المغرب تكتب اضطرابات التزويد في تونس، إذا عرف السبب بطل العجب، من السكر والقهوة والزيت النباتي والأرز إلى الفرينة والسميد، تتالي أزمات نقص المواد الأساسية وعودة النقاشات حول الأمن الغذائي إلى الواجهة. جوبها برفض طيف من الأساتذة اتفاق الحد الأدنى ينهي أزمة حجب الأعداد في قطاع التعليم الثانوي. وهيئة الدفاع عن رشد الغنوشي خلال ندوة صحفية تقول الغنوشي يواصل مقاطعة التحقيق بطاقة إيداع و9 قضايا في سجله. من غادي نمشيو مع la presse نقاولها une pénurie et perturbation dans l'approvisionnement touche pas à mon pain. Assemblée des représentants du peuple pour la création d'une cour constitutionnelle. L'éditorial à la presse en est au retour à la raison. El Gelel Mestiri, enseignement secondaire, un compromis sous les feux de la critique. Pour soutenir les éleveurs, le prix du lait à la production ajusté. Pavillon tunisien au village international Riviera à Cannes. Relancer le pays rêvé du cinéma. Mondial, moins de 20 ans, l'équipe de Tunisie perd contre l'Angleterre à moindre mal. Ligue 1, play-off, 7e journée, play-off EST 3-0, bon pour le moral. Le CA connaît la crise et sait comment sortir l'été infernal. Tennis, circuit, tennis tour WTA au tennis club AS Marsa, l'événement. L'international territoire occupé, l'armée sioniste détruit l'habitation d'un martyr palestinien. Nemchiou tout de suite justement ma revue de presse internationale Marak Balkis.